سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو نشوفوا exercice sur la composée de deux fonctions اللي هو exercice 31 page 81 من كتاب علم المفيد بالنسبه للسنه الاولى باك سيونس 6. Pour chacun des cas suivants, écrire la fonction f sous forme de composée de deux fonctions usuelles. Donc عندنا la première question, f de x égale racine x au carré plus 2. تلاحظوا بان هنا f عندي تتكتب على شكل عندي deux fonctions، عندي la racine ووسط منه كاينه لا فونكسيون بولينوم. دونك هنا عندي x au carré plus 2 فونكسيون بولينوميال وعندي لا راسين، يعني هاد f de x كيمكن لي نكتبها على شكل كومبوزي دو دو فونكسيون. دونك سوا وحده غنسميها u de x، دونك سوا لي فونكسيون u de x هي لا فونكسيون بولينوم هي x au carré plus 2 et v de x هي racine x. Donc عندي هنا racine x هي v de x et le x هو x au carré plus 2. بالنسبة للensemble de définition ديال la fonction polynôme تنعرفو هو l'ensemble R et l'ensemble de définition ديال la racine de x هو R plus. Donc d de i هنايا تساوي l'ensemble R et d de v تساوي R plus. دونك شنو خصني نبين هنا؟ خصني نبين بان l'ensemble de définition ديال la fonction f d de f تساوي l'ensemble de définition ديال la fonction v rond u. دونك انا شنو درنا راسين ديال هاد لا فونكسيون هادي، يعني شنو هي f de x. دونك f de x هي v rond u de x اللي هي v en fonction de u de x. دونك خاصني باش نحدد l'ensemble de définition ديال la fonction f راه هي l'ensemble de définition ديال la fonction v rond u، يعني خص يكون عندي d de f تساوي d v rond u. دونك اول شرط هو هذا، خص تكون عندي d de f كتساوي d v rond u، وثاني حاجه خص تكون عندي quel que soit x appartient à d de f، خص تكون عندي la fonction f de x تتساوي لا فونكسيون v rond u ل x. فوالا دونك هادشي اللي غنبينو في هاد ليكزارسيس، غنبينو بان خص يكون لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f كيساوي لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون v rond u، وخص يكون عندي كلكو سو x appartient d de f لا فونكسيون f de x راه هي لا فونكسيون v rond u ل x. دابا ملي عندي d ل u وعندي d v دونك ساهل باش نعرف لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون v rond u. شنو هو لونسومبل دو ديفينيسيون ديال v rond u؟ دونك d v rond u تساوي دونك هو x appartient à R tel que خص يكون x appartient à d ل u et خص يكون u ل x appartient à dv. Voilà. يعني هنايا x appartient à l'ensemble de définition dv rond u si seulement si خاص يتحققوا عندي هاد الشروط، عندي x un nombre réel et donc x appartient à R et x appartient à d ل u et u ل x appartient à dv. Donc si seulement si x appartient à R et x appartient à d ل u هي R. Donc x appartient à R et u ل x donc شنو هي u ل x هي x au carré plus 2 appartient à dv. شنو هي dv هي R plus appartient à R plus. donc si seulement si عندي هنايا x appartient à R نكتبها مرة واحدة x appartient à R et خص يكون عندي x au carré plus 2 appartient à R plus يعني خصو يكون بوزيتيف، خص يكون x au carré plus 2
supérieur ou égal à 0. Donc bien sûr هذا راه strictement positif ماشي غير supérieur ou égal à 0. x au carré plus 2 strictement positif, donc quel que soit x appartient à R. يعني أن l'ensemble de définition ديال هاد la fonction v rond u هي l'ensemble R, d'où d v rond u égale l'ensemble R. Donc bien sûr هنا راه تتساوي l'ensemble de définition ديال la fonction f de x. donc d de f حتى هي راه كتساوي R. donc هنايا باش نحدد l'ensemble de définition ديال la fonction f خص تكون هادي supérieur ou égal à 0. donc bien sûr هادي راه strictement positif, يعني l'ensemble de définition ديال la fonction f d de f égale R. يعني هنايا d rond u égale R égale d de f. يعني la condition 1 هذا عندي محقق. دابا نشوفوا la deuxième question, la deuxième condition pardon. donc la deuxième condition خص يكون عندي la fonction f de x خصها تساوي ليا v rond u li x. et on a donc pour tout x de R عندنا que v rond u li x. donc v rond u li x هي v u li x هي دونك هنايا عندي لا فونكسيون في يعني في بلاصه اكس غنكتب u li x. دونك في دو اكس هي هادي هي راسين اكس ايغال هنايا عندي في دو اكس هي راسين اكس يعني غندير يعني في غنكتبها اون فونكسيون دو u li x راسين u li x ايغال racine u li x هي racine u li x هي x au carré plus 2 x au carré plus 2 et racine x au carré plus 2 هي la fonction f de x. يعني quel que soit x appartient à R, à l'ensemble de définition de la fonction v rond u, on a v rond u li x égale f de x. et par suite la fonction v rond u هي la fonction f. et par suite f égale v rond u. Voilà, donc هذا la solution de la question 1. دابا نشوفوا la question 2. la question 2 f de x égale 2x plus 1 لبسونس 3. بالنسبه في la question 1 كانت عندي f de x دونك درنا لها لا راسين. كانت عندي بولينوم درنا لها لا راسين. دابا عندنا بولينوم ودرنا بويسونس 3. يعني حتى هنا يمكن لي هادي نكتبها على شكل دو فونكسيون. هادي نسميها u li x ونسمي v li x هي x على بويسونس 3. دونك اول حاجه l'ensemble de définition ديال هاد لا فونكسيون هادي هو l'ensemble R d de f égale R et soit les fonctions donc u li x هي 2x plus 1 donc هذه fonction بوحديتها et v li x هي x à la puissance 3. donc on a d ديال u هو l'ensemble R fonction polynôme et d de v هو R donc هذه fonction polynôme. donc d'abord خصني نعرف شنو هو l'ensemble de définition ديال la fonction dv rond u. donc عندي f de x هنا شنو هي f de x. f de x شنو درنا دونك كتبنا v هاد v هادي كتبناها en fonction de u li x v en fonction de u li x. يعني شنو درنا عندي v هي x على بسونس 3 درنا دونك هنا على بلاص دو x درنا u li x يعني غتولي عندي u li x على بسونس 3 يعني اللي هي u li x هي 2x plus 1 هي 2x plus 1 على بويسونس 3. يعني l'ensemble de définition اللي غادي نحسب خص يكون عندي d de f تساوي dv rond u. يعني خص يكون عندي اول حاجه خصني نتحقق بان d de f égale dv rond u. هاد الكتابه هادي كتعني v rond u li x. دونك اول حاجه غنتحقق من هاد الشرط هذا واش صحيح واش كاين واش صحيح. donc on a هنايا x appartient
à dv rond u si seulement si x un nombre réel et x خاصو يكون appartient ل du هي الأولى x appartient à du دونك ديما تنمشي في هاد الترتيب كون كانت عندي هنايا u rond v خص يكون x appartient à dv et v de x appartient à v de x appartient à dv donc à l'ensemble de définition ديال la fonction v du li x appartient donc هنايا عندي x appartient à u et u li x appartient à dv et u li x appartient à dv donc كنمشي في هاد l'ordre هذا عندي i appartient ل x appartient ل du et u li x appartient à dv voilà donc si seulement si x appartient à r et x appartient à d le i هو r et u li x هي 2x plus 1 2x plus 1 appartient à dv et appartient à r donc bien sûr هنا إذا كان x un nombre réel 2x plus 1 هي appartient à r يعني l'ensemble de définition de la fonction v rond u هي l'ensemble r donc dv rond u égale l'ensemble r يعني تتساوي l'ensemble de définition de la fonction f donc هذه تتساوي دو dv rond u égale df voilà donc بقى لينا la deuxième condition خاصني f ل x تكون هي v rond u ل x et on a pour tout x de r اللي هو l'ensemble de définition on a v rond u ل x v rond u ل x كتساوي v en fonction de u ل x تتساوي دونك عندي لا فونكسيون v هي هذه هنا على بلاص دو x غنديرو u ل x يعني غتكون عندي u ل x على بويسونس 3 u ل x شنا هي 2x plus 1 دونك هي 2x plus 1 على بويسونس 3 فوالا وهذه هي لا فونكسيون f دونك هذه هي f de x et par suite la fonction f راهي لا فونكسيون v rond u يعني قدرنا نكتبوا لا فونكسيون f على شكل composé de deux fonctions telles que v هي x à la puissance 3 et u هي 2x plus 1 دابا نشوفوا la réponse de la troisième question f de x égale 2 racine x plus 3 sur racine x moins 2 هنا عندي composé de deux fonctions donc عندي fonction rationnelle وعندي la fonction racine x اول حاجه بعدا خصني نعرف شنو هو l'ensemble de définition ديال la fonction f donc خصني نعرف شنو هو d de f x appartient à d de f donc si seulement si on a x appartient à d de f x appartient à d de f si seulement si x un nombre réel et خص يكون عندي هاد لو دينوميناتور يكون ديفيرون دو زيرو خص يكون عندي بعدا اول حاجه x supérieur égal à 0 x supérieur égal à 0 et خص يكون racine de x moins 2 différent de 0 يعني racine x différent de 2 donc si seulement si x appartient à r et x supérieur égal à 0 et عندي racine x différent de 2 يعني x différent de 4 donc x différent de 4 voilà يعني هنا l'ensemble de définition غتكون هي l'intervalle 0 4 union 4 plus l'infini donc عندي هنا هذا هو l'axe des réels عندي هنايا 0 وعندي هنا مثلا 4 donc خصو يكون supérieur égal à 0 et différent de 4 et différent de 4 يعني غيكون عندي réunion de deux intervalles d de f غيكون هو 0 حتى ل 4 4 plus l'infini voilà donc هذا هو d de f d de f هو 0 4 0 4 4 plus l'infini
D'abord نشوفوا les fonctions. Donc on a deux fonctions, on a la fonction rationnelle et on a la fonction racine x. Soit les fonctions u x, donc u x هي racine x, u x égale racine x, et v x égale 2x plus 3 sur x moins 2. D'abord, on dit l'ensemble de définition d'u. On a du, il y a r plus, donc il y a 0 plus l'infini. Et dv, il y a c'est qu'on x différent de 2, donc il y a r moins 2. Voilà, donc c'est l'ensemble de définition de la fonction. Donc on dit v rond u, يعني غنكتب v en fonction de u x. يعني غنحسبوا l'ensemble de définition de la fonction v rond u ونشوفوا واش كيساوي ليا l'ensemble de définition de la fonction f. Donc on a x appartient à dv rond u si seulement si خص يكون x un nombre réel, et on dit x appartient à du et u x, donc u x appartient à dv. Si seulement si x appartient à r et x appartient à du هي r plus, يعني x positif, x supérieur ou égal à 0. Et u x هي هذه, donc هي racine x, خص يكون racine x appartient à l'ensemble r moins 2, يعني يكون racine x différent de 2. Donc si seulement si x appartient à r et x supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à 0 et x différent de 4. Donc هو نفسو عندي هنايا dv, donc dv rond u هو l'intervalle 0 4 union 4 plus l'infini. يعني نفس l'ensemble de définition ديال la fonction d de f. Donc la condition 1 vrai. عندنا donc هنا d de f égale dv rond u. Et on a pour tout x de dv rond u, et on a pour tout x de 0, donc de dv rond u, ou la d de f, on a que v rond u x, v rond u x égale v en fonction de u x égale, donc v شنو هي la fonction v هي هادي, يعني هنايا على بلاص دو x غندير u x, دونك هنا عندي v de u x, هنا عندي v de x, يعني هنا u x غنعوض هنا x par u x, غتولي عندي 2 u x plus 3 sur u x moins 2 égale, donc u x سنعرفوها هي racine x, u x وضعناها هي racine x, يعني هي 2 racine x plus 3 sur racine x moins 2. Et هذه هي la fonction f de x égale f de x. Et par suite la fonction f هي la composée de deux fonctions اللي هما v et u. Et par suite f قدرنا نكتبوها comme composée de deux fonctions, يعني f égale v rond u. Voilà, donc هذا la réponse de la troisième question. دابا نشوفو la question 4. f les x égale 3x moins 2 sur x plus 1 au carré. Donc هنا تيبان من عندي دو فونكسيون, عندي هادي وعندي au carré. اول حاجه خصني بعدا نحسب لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f. دونك خصني نعرف شنو هو d de f. X appartient, donc on a x appartient à d de f si seulement si x un nombre réel et خص يكون عندي le dénominateur différent de 0, x plus 1 différent de 0. Donc voilà هذا هو الشرط اللي عندي على l'ensemble de définition de la fonction f si seulement si x appartient à r et x différent de moins 1. يعني l'ensemble de définition de la fonction f d de f
هو l'ensemble R moins 1. Donc d'abord, f de x نكتبوها comme composé de deux fonctions, soit les fonctions u de x donc أنا غنبدلهم. عندي u de x نوضحها هي x au carré, u de x هي x au carré, et v de x هي 3x moins 2 sur x plus 1. Tel que on a d le u هي donc des fonctions polynômes هي r, et l'ensemble de définition de la fonction v donc خص يكون عندي x plus 1 différent de 0 يعني هي r moins 1 d de v هي r moins 1. Voilà, donc d'abord عندي la fonction u v de x يعني x au carré. هنا غنكتب u en fonction de v, u de x en fonction de v de x يعني غنحسب l'ensemble de définition ديال la fonction u rond v. Donc d x appartient à d u rond v si seulement si x un nombre réel et x appartient à dv هي الأولى, x appartient à dv et v de x appartient à du. vx appartient à du. Si seulement si x un réel et x appartient à dv يعني appartient r moins 1 يعني x différent de moins 1. x appartient à dv signifie que x différent de moins 1. et v de x donc شنو هي v de x هي هاد la fonction هادي 3x moins 2 sur x plus 1 appartient à du donc appartient à r. Voilà, donc il a كان عندي هنايا x un réel tel que x يكون différent de moins 1, bien sûr هذا راه appartient à r. 3x moins 2 sur x plus 1 appartient à r si seulement si x différent de moins 1. donc هادي x différent de moins 1 وهادي باش تكون appartient à r خص يكون x différent de moins 1 يعني l'ensemble de définition ديال la fonction u rond v d u rond v خص ضروري يكون x différent de moins 1 هو r moins 1 يعني l'ensemble de définition ديال la fonction u rond v هو l'ensemble de définition ديال la fonction f. donc d u rond v هو d f. Et on a pour tout x de d de f, et on a pour de d u rond v, ou la d de f, u rond v de x, donc u rond v x égale u en fonction de v de x égale عندنا u هي هادي هي x au carré يعني غندير هنايا u v de x يعني v x au carré هي v x au carré égale vx شنو هي هادي donc هي 3x moins 2 sur x plus 1 donc هي 3x moins 2 sur x plus 1 au carré et هادي هي f de x donc هادي هي f de x et par suite la fonction f égale u rond v. f égale u rond v. f de x égale 1 sur 1 plus sinus x. Donc هنا عندي deux fonctions, عندي la fonction sinus وعندي la fonction 1 sur 1 plus x. Donc أول حاجة خصنا نعرف بعدا شنو هو l'ensemble de définition ديال la fonction f. خصنا نعرفو d de f. x appartient à d de f si seulement si x appartient à r et خص يكون عندي 1 plus sinus x différent de 0. Donc si seulement si x appartient à r et sinus x différent de moins 1. Si seulement si x appartient à r
et donc بالنسبة للسينوس تساوي moins 1 في moins pi sur 2. donc sinus pi sur 2 هي 1 sinus moins pi sur 2 هي moins 1 يعني أن x خصو يكون différent de moins pi sur 2 plus 2 kp avec k appartient à z. donc خصو يكون عندي x باش ما يعطينيش sinus donc sinus باش ما يساويش ليا moins 1 خصو يكون x différent de moins pi sur 2 plus 2 kp avec k un entier relatif appartient à z. avec k appartient à z. Voilà, yani d de f, donc d de f, l'ensemble de définition de la fonction f, voit r moins p sur 2 plus 2 kpi avec k appartient à z. Voilà. Donc d'abord les fonctions اللي عندنا هنا soit بالنسبة ل f, donc soit les fonctions u les x غنعتبرها هي sinus donc u les x هي sinus x donc هنا sinus نسميها u les x ولا v les x et v les x donc on pose v les x هي 1 sur 1 plus x tel que هنايا v rond u les x غتعطيني f les x donc هنايا إلا remplacé x par sinus غتعطيني 1 على 1 زائد sinus. donc عندنا v rond u يعني خصني نحسب l'ensemble de définition ديال la fonction v rond u وخصو يساوي لي d de f. donc on a بعدا هنا شنو هو l'ensemble de définition هنا ديال هاد la fonction u on a du donc l'ensemble de définition ديال la fonction sinus هو r et l'ensemble de définition ديال la fonction v هنا خص يكون x différent de moins 1 يعني هي r moins 1. voilà دابا عاد نحسب l'ensemble de définition ديال la fonction v rond u يعني v en fonction de u. voilà et on a dv rond u x donc x appartient ولا نكتبو l'ensemble donc هنا si seulement si خص يكون x appartient à r donc ضروري x en nombre réel et خص يكون عندي x appartient à du هي الأولى donc du et u les x appartient à dv u les x appartient à dv donc si seulement si x en réel et x appartient à du هي r donc x un nombre réel et u les x donc شنو هي u les x هي sinus u les x هي sinus x donc u les x sinus x خصو يكون appartient dv يعني خصو يكون sinus كاين في هاد l'ensemble r moins 1 يعني خصو يكون différent de moins 1 خصو يكون عندي sinus de x différent de moins 1 donc si seulement si عندي هنا x appartient r غنكتبها مرة واحدة x appartient r r خص يكون sinus x différent de moins 1 يعني خص يكون x différent de moins pi sur 2 plus 2 kpi donc خص يكون x différent de moins pi sur 2 plus 2 kpi avec bien sûr k appartient à z. voilà avec k un entier relatif. voilà يعني l'ensemble de définition ديالها راه هي ديال d de f donc d de v rond u شنو هي r moins هاد l'ensemble des nombres donc moins pi sur 2 plus 2 kpi tel que k appartient à z. voilà donc je تنسنجو بان d v rond u راه هي d de f donc la condition 1 كاين donc dv donc pardon dv rond u égale df et on a pour tout x de dv rond u on a que v rond u les x يعني v en fonction de u les x égale donc غنمشي la fonction v فين هي هادي donc هادي la fonction v غنكتبها en fonction de u les x يعني هي 1
1 sur 1 plus u x. Donc هي 1 sur 1 plus u x وضعناها هي sinus de x. Donc u x هي sinus de x. 1 plus 1 sur 1 plus sinus x. Donc هذه سنعرفوها هي la fonction f de x. Et par suite la fonction f هي v rond u. يعني قدرنا نكتبوها على يعني sous forme de composé de deux fonctions اللي هما v et donc بقى لنا دابا la dernière question. f de x égale racine x sur x plus 1. donc نكتبوها على شكل composé de deux fonctions. تيبان هنا عندي deux fonctions. donc عندي la fonction racine x وعندي la fonction x sur x plus 1. اول حاجه خصنا بعدا نحسبوا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال la fonction f. خصنا نعرف شنو هو لونسومبل دو ديفينيسيون ديال x appartient à d de f. donc x appartient à d de f si seulement si x un réel et خص يكون دونك اول حاجه خص يكون عندي x différent de moins 1. خص يكون عندي x plus 1 différent de 0 يعني x différent de moins 1. donc x différent de plus 1 différent de 0. et هاد الفونكسيون اللي وسط لا راسين خصها تكون supérieur égal à 0. خصها تكون بوزيتيف. دونك هذه كامله x sur x plus 1 خصها تكون supérieur égal à 0. دونك هادو هما لي كونديسيون باش يكون عندي باش نحسب l'ensemble de définition ديال لا فونكسيون f. voilà donc هنا نديرو الطابلو د سين. عندنا x et عندنا x عاوتاني. دونك عندي x plus 1 et x sur x plus 1. عندي moins l'infini plus l'infini. عندنا هنايا دونك عندي moins 1 وعندي 0. دونك عندي moins 1 et 0. دونك هنا x تينعدم في 0 وهنا 0. عندي x plus 1 دونك عندي هنا 0 و il n'est pas défini هنايا. دونك x sur x plus 1 il n'est pas défini في moins 1. عندي هنايا x هنا plus moins x plus 1 دونك هنا plus et moins. دونك هنا عندي plus moins plus يعني d de f. donc d de f donc d de f هي دونك بغيتها تكون بوزيتيف et différent de moins 1. elle est positive هنا. donc elle est positive في هاد الانترفال et positive في هاد الانترفال هذا. يعني غيكون عندي réunion de deux intervalles. غتكون عندي moins l'infini moins 1 intervalle ouvert وعندي l'intervalle الثاني دونك هو 0 plus l'infini. دونك هنا 0 fermé plus l'infini. دونك هذا هو l'ensemble de définition ديال la fonction f. دابا لي فونكسيون اللي غنعتبر دونك غنعتبر u لي x et v لي x soit les fonctions ou là on pose donc soit les fonctions u لي x. donc on pose u لي x هي هذه اللي الوسط. دونك هي اللي وسط لا راسين. u لي x هي x sur x plus 1 et v لي x هي la fonction racine. donc هي racine x. donc l'ensemble de définition ديال u on a du. donc du خص يكون le dénominateur différent de 0 يعني هي r moins moins 1. donc هي r moins 1 et l'ensemble de définition ديال v dv هي 0 plus l'infini. donc هي l'ensemble r plus 0 plus l'infini اللي هي r plus. donc دابا شنو غنحسبوا هنا تيبان بان عندنا لا راسين. دونك لا راسين وضعت فيها x على x plus 1 يعني غتكون عندي لا fonction v rond u يعني v en fonction de u. يعني غنحسب l'ensemble de définition ديال v rond u. x appartient à d v rond u si seulement si x un réel et x appartient à du et u de x appartient à dv. donc si seulement si
x appartient à R et x appartient à DU, yani x appartient à R moins 1, yani x différent de moins 1, x différent de moins 1, et uli x, donc uli x il y a x sur x plus 1, appartient à dv, donc appartient à 0 plus l'infini, يعني هذه خاصها تكون supérieure ou égale à 0. يعني هنا تلاحظوا بأن راه هي l'ensemble de définition ديال la fonction f. donc voilà هنا غنعاودو نديرو طابلو د سين وغنلقاو تتساوي d de f. donc هنا d, donc d v rond u égale df égale moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. Voilà. Et on a pour tout x de d de f ou la d vers en u, pour tout x de d vers en u, on a vers en u li x, vers en u li x égale v en fonction de u li x égale, donc on la fonction v, هذه وغادي نكتب la racine de u li x, donc racine u li x égale racine u li x هي هذه, donc racine x sur x plus 1 et هذه هي la fonction f de x pour tout x de d vers en u. et par suite la fonction f قدرنا نكتبوها على شكل composé de deux fonctions اللي هما vu, d'où la fonction f égale v rond u. voilà, donc هذا هو la réponse ديال la dernière question. et هذا هو la solution ديال l'exercice 31 page 81 et merci.